হচ্ছে না, পানীয় জল কেন হচ্ছে না? মুখ্যমন্ত্রীর মাসে নাই, মুখ্যমন্ত্রীর মাসে নাই। ভালো পাঞ্জাবি পরে ঘুরাঘুরির জায়গা ত্রিপুরা রাজ্য না, আটক মাসে নাই। ত্রিপুরা কি প্রাসারণী মাটি? আমাদের রাজ্যে আমাদের হতে হবে, আমাদের রাজ্যে আমাদের চাকরি হতে হবে। মদ চিনি হাও মস্তানি খেলাম জায়গায় আরো ফুনুবার নাই ঠাকুর 30 বছর বয়স চাকরি আকার খা তামনি বাগে বুনি তলা তঙ্গেন বাগে বুনিয়া করাই তলা তঙ্গা বাগে চাকরি আকারিয়া দিল্লি নে আরএসএস শহরে হেলিকপ্টার বাইছে ওর বিখাই পাইয়া এই মাটিতে জন্ম আমার, ও মাটি ওর ফাইট খাইছেন ফিরাই, আমরা ছাড়বো না, এটা আমাদের মাটি। তখন নখর ঠাকুরান খুব নাই থাকে সমাজ লাই দিন নংখর না যেতেই নাই থাকে বতিনরে কক ছাগানো কিন্তু লগিও অনেক বেজাল জানালাতেই খাইব। আমি অফিসে প্রায় 1 ঘন্টা আসুক হয় ও প্রোগ্রাম ফাইনাল নাকি আঙ্গু বন বিনি মতো ব্যবস্থা খাইনি মানিয়ে বছর 3 আঙ্কাল কোনো চা মেলার ওখানে ব্যবস্থা করি যায় তাও কিন্তু চাটা খাইয়ে তো আরো একটা কারণ বক্তৃতা ঘামকে রিমালিয়া বল কিন্তু নেতার লাইফ পাবো নাই চা মাদে মানে মাই মাদে মাছা মাছায়া দ্যাট ইজ নট এ প্রাইম টার্গেট। চিনি মূল টার্গেট চিনি দফানো খামসা খেয়ে নাই थामसा खाइना थांगानि जोंनो केबेन नाय फाय ओ केबेन नाय रं कग्नो तिनि मुंथोमो ओनतोला सिकट बाति मयदान आइदानपुर जत एलाकाओ ताबुको फाटार सरक बाय करंदै जोंनो केबेन नाय रं तंग होय बीजेपी पार्टी शिव बीजेपी ने एक विलेज कमिटी ने वार्ड पाइना मतदान क्षमता करे बीजेपी विधानसभा निर्वाचन 2000 भोट मानान बन शक्ति करे तार बड़ बीजेपी ने बुमुंग रोई बरफ मीटिंग खाइना फायो दुष्कृतिकारी भाई सर्वबान सियाइছে दुष्कृतिकारी आक्रमण खाइजा मोसा गोनां दलंग थांगेबा मोसाबे वारजानाय हइছে बीजेपी सिनाम बांता तीप्रामथा बीजेपी बुलुंग थां मीटिंग खाइयाছে आमी त्रिपुरार मुख्यमंत्री बिप्लव बाबुर उद्देश्ये बोलছি টিকে গিয়ে तीप्रामथा मीटिंग करे ना तीप्रामथा नि बुलुंगनो जों मीटिंग खायो आर निनि बरफ तीप्रामथा नि बुलुंग फायै दुष्कृतिकारी बे अटैक खाय तीप्रामथा नि बरफनो साई साई बरफ रंगार चेष्टा करे आर आमी बोलबो आगामी दिन থেকে पुलिश এই চাম্পাহাওয়ার থানার পুলিশ ওসি ইন্সপেক্টর সাব ইন্সপেক্টর যদি रोमई तीप्रामथानी कर्मी रग्न रोमा बाइनो जदि बुनान आरम्भ खाइखाय चाम्पाहावार थानानी पुलिस हुशियारंदे 10-15 बरफ हजार हजार बरफ तुले चाम्पाहावार थाना घेराव नाई किन्तु भारतवर्ष अनेक इतिहास तम थानानी पुलिस पर्यन्त खारै सिलाई चुलुई सबाइये थानानी इंस्पेक्टर सुद्धा खासुई गाड़ी दुखार जागनानी भारतवर्ष किन्तु इतिहास तो तीप्रामथा ताको थुई तंग तीप्रामथा शांतिते विश्वासी तीप्रामथानी बड़ निरपराध बड़ जदि रंग खाय आमरा कोथाओ जाबे ना ओई चाम्पाहावार थाना आमरा घेराव करबो आमरा छाड़बो ना एकजन समर्थक